साउंड सिस्टम माशाअल्लाह उन्होंने भी अपनी खूबसूरत इंट्री पाई और हाज़री पेश की। अल्लाह पाक इन्होंने भी दारैन दियां खुशियां नसीब फरमाए। जो मौजू मेरे ज़िम्मा लगाया गया मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिहड़ा तकरीबन मुख्तसर जिहा वक्त है उस दे उत्ते चंद कुरान हदीस की रोशनी के अंदर गल्लां बातां आप हबाब दे गोश गुजार करांगा। अल्लाह ताला मैनू हक कहण दी और तुहानू सुन के हक दे उत्ते अमल दी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। दुआए मंगो कि अल्लाह पाक जिन्हां दे माँ बाप दुनिया ते मौजूद ने हयात ने अल्लाह पाक उन्हां दे माँ बाप नू सलामत रखे ते जिन्हां दे टुर गए ने अल्लाह ताला उन्हां दी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। हजरात जदों एक चीज़ दुनिया तो ओझल हो जाए चली जाए या साडे कोलों चली जाए बाद विचों ओदी कदर करन तो बेहतर है कि जेड़ी चीज़ मौजूद होवे उसकी कदर की जाए। मैं आप अहबाब दी तवज्जो चाहना आप दी तवज्जो दे अंदर ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जड़ियां कोई दो चार गल्लां करनियां ने उदों मज़ा आएगा जदों आप दी तवज्जो होएगी ते तवज्जो नहीं होएगी ते फिर एक दो दफ़ा कहांगे कि तवज्जो करो नहीं तो इनू टाइम मुक जाना ते उस तो बाद तवज्जो करन दा फायदा कोई नहीं। बेहतर है कि जेड़ा अद्धा घंटा है उन्होंने ज़ाया ना किया जाए तो तवज्जो करके जड़ियां कोई एक दो गल्लां हैं ने उन्होंने तुसीं सुन लो ज़हन दे विच बिठा लो। मैं अर्ज़ कीता है कि एक चीज़ कोल मौजूद नहीं फिर ओदी कमी नूं महसूस करना ओदे ना होण दा गम करना ते बेहतर ये वे कि जिहड़ी चीज़ तुहाडे कोल मौजूद है वे तुसीं ओदी कदर करो। और फिर जिन्हां दी गल मैं कर रहा वेखण दे अंदर ये तेरा कोई काम नहीं संवार दे वेखण दे अंदर जिन्हां दी गल मैं कर रहा तेनू कोई इस वक्त के अंदर कोई कमा के भी शै नहीं लिया के देंदे। वेखण दे अंदर ये तेरी इस वक्त कोई भी सौर नहीं संवार दे पै लेकिन ये है वो ने जिन्हां दी खिदमत करन दा ये वो लोग ने जिन्हां दी सेवा करन दा ये वो लोग ने जिन्हां नाल प्यार करन दा ये वो लोग ने जिन्हां ते खर्च करन दा किसे मौलवी ने नहीं आखिया किसे पीर नहीं आखिया बल्कि ये वो लोग ने जिन्हां दी गल मैं प्या करना वा इन्हां दे उत्ते खर्च करन दा किसे दुनियादार नहीं आखिया बल्कि परवरदिगार ने आखिया। इन्हां दी सेवा करन दा इन्हां दी खिदमत करन दा किसे दुनियादार नहीं आखिया किसे वड्डे वडेरे ने नहीं आखिया बल्कि जिन्हां दी गल मैं करन लगा ना इन्हां दी सेवा करन दा इन्हां दी खिदमत करन दा इन्हां दे नाल हुस्ने सलूक करन दा इन्हां दा अदब करन दा इन्हां दा हया करन दा इन्हां दा एहतराम करन दा इन्हां दे अगे अखां नीवियां रखण दा मैं नहीं पियांदा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला खुद आप कह रहे हैं। और फिर किसी गल दे वास्ते एक गवाह दो गवाह हो जान ते गल ऑथेंटिक पूरी होंदी है मुकम्मल होंदी है उस गवाही दे उत्ते जनाब सज़ा भी हो जाती है ते जज़ा भी हो जाती है बंदा बरी भी हो जाता ते बंदा फस भी जाता पर तेरी मेरी गवाही च फर्क हो सकता है ते जिहदी गवाही अल्लाह दा कुरान दे रहा हो सुभान अल्लाह ते कोई पाबंदी नहीं अल्लाह दे फजल नाल जिहदी गवाही अल्लाह दा कुरान दे रहा होवे अज तू इन्हां चिट्टियां वालां दा हया कर ना कर लेकिन एक गल याद रख के इन्हां चिट्टियां वालां दा हया अल्लाह दे फरिश्ते भी करदे ने अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते भी इन्हां चिट्टियां वालां दा हया करदे ने। अज अगर तू घर दे अंदर इन्हां चिट्टियां वालां वालियां तो तंग है अज तू अगर घर दे अंदर इन्हां दी कदर नहीं करदा ते फिर हकीकत दे अंदर तू इन्हां दी बेअदबी ते जेड़ी करदा है वो इन्हां दी बेअदबी नहीं तू अल्लाह दे फरमान दी बेअदबी कर रहा है। क्यों कि इन्हां दी खिदमत करन दा इन्हां नाल प्यार करन दा इन्हां दे उत्ते माल खर्च करन दा इन्हां दे दौलत खर्च करन दा हुक्म किसे दुनियादार दा नहीं बल्कि परवरदिगार दा है। आओ अल्लाह दे कुरान दे कोलों पुछने खालिके कायनात ने माँ बाप दी किस कदर खिदमत करन दा हुक्म अता फरमाया। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने कुरान पाक दे अंदर इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया यसअलूनका मादा युनफिकून कुल मा अनफक़्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन
اے ماں زاغ دے کاجل والیا، اے ودوہا دے چہرے والیا، اے واللیل دیاں سونیاں زلفاں والیا، ماں زاغ البصر دے کاجل والیا، وما ینطق عن الہوا دی زبان والیا، سونا لامرک دی جان والیا، سونا والا سر دے زمانے والیا، حامیم دے سونے سونے کنڈلاں والیا، اے جاگیردار، اے مربیاں والے، اے پیسے والے، اے دولت والے، اے مال والے، اگر تیری بارگاہ وچ آ جان، آ کے پوچھنے جیڑا ساڈے کول مال ہے، اے جیڑی ساڈے کول دولت ہے، اے امام الانبیاء، اے تیرے کول آ کے اگر دنیا دار، جاگیردار، تحصیلدار، اے چودھری، اے ڈیرے دار تیری بارگاہ وچ آ کے پوچھن، اے ماں زاغ دے کاجل والیا، اے جیڑا ساڈے کول پیسہ ہے، اے جیڑی ساڈے کول دولت ہے، اینو کتھے خرچ کرنا ہے؟ او کوئی ایسی جگہ دسو جتھے اس دولت نو خرچ کیتا جاوے، اے دا سانو زیادہ نفع مل جاوے، اے دا سانو زیادہ فائدہ مل جاوے، اے دے کولو زیادہ منافع مل جاوے۔ امام الانبیاء تاجدار بتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرا کلمہ پڑھنے والی میرے نال پیار کرنے والے ہو، میرے نال محبت کرنے والے ہو، اے دنیا دارو اگر میرے کولو پوچھ دے ہو اے پیسہ جیڑا وہ کتھے خرچ کیتا جاوے جیڑا اللہ نو زیادہ پسند؟ پروردگار نے فرمایا اے سونے انہاں لوکاں نو کہہ دے یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ فرمایا اگر تسی پوچھنا چاہتے ہو، اگر تسی چاہتے ہو کہ وہ پیسے دا پتہ لگ جاوے وہ کتھے پیسہ خرچ کیتا جاوے جیڑا اللہ نو زیادہ پسند ہے، فرمایا اللہ نو جیڑا پیسہ تیرا پسند ہے وہ میں تانوں دسنا وا کتھے جیڑا تسی خرچ کردے ہو۔ اللہ نو پیسہ پسند ہے، فرمایا مسجد بناتا بھی اللہ نو پسند ہے، مدرسہ بناتا بھی اللہ نو پسند ہے، یتیماں دی خدمت کرتا بھی رب نو پسند ہے، رشتہ داراں دے نال اس نے سلوک کرتا بھی رب نو پسند ہے، ہسپتال بنا دیتا بھی رب نو پسند ہے، غریباں دی خدمت کرتا بھی رب نو پسند ہے۔ فرمایا اے دنیا دارو اگر پوچھ دے ہو او کیڑا پیسہ ہے جڑا رب نو سب تو زیادہ چنگا لگدا ہے، او کیڑا پیسہ ہے جڑا رب دی بارگاہ دے اندر زیادہ مقبول ہے؟ فرمایا تے سن لو ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اللہ نو او پیسہ سب تو زیادہ پسند ہے جیڑا پیسہ تو اپنے ماں تے باپ تے خرچ کرنا۔ اللہ نو کیڑا پیسہ پسند ہے؟ نہیں بولے تسی؟ جیڑا ماں تے باپ تے خرچ کیتا جاوے، جیڑا ماں تے باپ تے خرچ کیتا جاوے۔ اج کل کوئی سسٹم ہور آ گیا، ماں تے باپ دی ویڑے وچ منجی ڈٹھی ہوندی ہے نا، جناب بیٹا ہوندا نا باہروں تے شاپر باہروں باری لپیٹ کے اندر ابا پوچھدا، پتہ تے اونوں ہوندا نا، پتہ تے اونوں ہوندا بھی ہتھ دے وچ کی پوچھدا پتر بیٹا بڑی دیر نال آیا، بس ابا جی کم سی، پتر ہتھ دے وچ کی کچھ بھی نہیں جی، کچھ بھی نہیں۔ کنوں پیا کہنا ہے جدے اوتے روپیہ خرچ کرن واسطے اللہ کہہ رہا ہے، سبحان اللہ نہیں آکھی تساں؟ اج تیرے کول موجود ہے نا، اج باپ ہے وے نا، تینوں قدر کوئی نہیں۔ جے باپ دی قدر پوچھنی ہے تو میرے ورگے کولوں پوچھ جدا کوئی نہیں۔ ماں تیری موجود ہے نا تو تینوں ماں دی قدر کوئی نہیں۔ اگر ماں اپنی دی قدر پوچھنی ہے تو کسی اور جگہ پوچھ جی ہے کوئی نہیں، پھر تینوں پتہ لگے۔ اج باہر جائیے نا تقریراں کرنے واسطے تو لوگ حضرت علامہ مولانا قاری خطیب اہل سنت مناظر اہل سنت پتہ نہیں کیویں کیویں دے لقب عزت افزائی والے لوگ لقب دیندے نے۔ اج بھی گھر جائیے نا تے ماں میری ہرون کہہ کے بلاندی، وے ہرون، تے کئی بار کول بیٹھا کو کہہ دے، میرے چھوٹے بہن بھائی نے کہہ دین نا امی جی ہن تے قاری صاحب تو کہندی لوکاں واسطے نا، قاری ہوے گا تے لوکاں واسطے وے نا، میرے واسطے تے میرا پتر ہی ہے نا، پیر ہوئے گا تے لوکاں واسطے وے نا، میرے واسطے تے میرا پتر ہی ہے نا۔ میں اس ماں دی گل پہ کرنا وا جہدے سامنے عبد القادر بھی آ جاوے، جیڑا پیراں دا پیر ہے، ماں انہوں بھی عبد القادر کہہ کے بلا، ماں انہوں بھی عبد القادر کہہ کے بلاندی ہے۔ اگر ماں دی قدر پوچھنی ہے نا تے پھر انہوں پوچھنا جہدے کول ماں موجود نہیں،
बाप की कदर पुछनी है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ बाप मौजूद नहीं आ इमामुल अंबिया दे कोलों पुछने कि अल्लाह पाक ने मां नूं की इज्जत अता फरमाई है हज़रत जी वकार कौन है इन्हां वाली इमामुल अंबिया ताजदार वदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबवी दे अंदर तशरीफ लेके आए ने सहाबा मौजूद ने इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वेले मस्जिद दे अंदर तशरीफ लेके आए ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस्तकबाल दे वास्ते मेरे आका दे गुलाम मेरे आका दे सहाबा सारे उठ के खड़े हो गए ने क्यों ना खड़े होण सहाबा मेरे आका दी ताज़ीम करदे ने इस वास्ते कि सहाबा दा सानू जो भी मिलिया है सब तेरे मुस्तफा तो मिलिया सानू जो भी मिलिया है हज़रत जी वकार अगर एक मिनट की भी देर हो जाती है एक मिनट की भी ताखीर हो जाती है सहाबा मचल के रह जाते हैं अहले बैत फराद मचल के रह जाते हैं बल्कि सहाबा का अकीदा की है सहाबा की मुहब्बत की है सहाबा का वजदान की है अगर चंद मिनटों वास्ते मेरे आका नजर नहीं आते हज़रत जी वकार से सहाबा की मुहब्बत का तकाजा की है सहाबा किवें मेरे आका दे नाल मुहब्बत करते हैं जदों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के अंदर आउंदियां देर हो जाती है या मस्जिद के अंदर आउंदियां ताखीर हो जाती है मेरे आका दे गुलाम मेरे आका दे नाल किवें मुहब्बत फरमांदे ने किवें मुहब्बत करते हैं मेरे आका दे घर वाल मुंह करके मेरे आका दे घर वाल मुंह करके हाथ जोड़ के दोजानू हो के अर्ज करते हैं सोहणिया कदी आओ गरीबां दे महल्ले दिया वो गरीबा दे महल्ले या रसूल अल्लाह ए मेरे आका दे सहाबा दा भी यही वजीफा है ताबियां दा भी यही वजीफा है हज़रत तबा ताबईन दा भी यही वजीफा है औलिया अल्लाह दा भी यही वजीफा है बुजुर्गान दीन दा भी यही वजीफा है उलमा दा भी यही वजीफा है अज साडा सुनिया दा भी यही वजीफा है कदी आओ गरीबां दे महल्ले या अगर आंदा जबान साथ देंदी है अगर तेरी मोहब्बत का तकाजा अगर तेरा दिल करता है कि कमली वाला पैर पा जावे अगर तू चाहना है कमली वाला करम नवाजी फरमा दे फिर जबान रोकना नहीं मोहब्बत रसूल के अंदर बैठ के जरूर अपनी जबान को खोलना क्यों ये किसी दुनियादार का जिक्र नहीं ये किसी चौधरी का जिक्र नहीं ये किसी जागीरदार की बात नहीं प्या करता इमामुल अंबिया की बात प्या करना अज अगर साडे माँ बाप नूं भी इज्जत मिली मेरे हुजूर की वजह दे नाल अगर सानू इज्जत मिली मेरे हुजूर की वजह दे नाल बेटी नूं बेटी दा मकाम मिलिया मेरे हुजूर की वजह दे नाल बाप नूं बाप दा मकाम मिलिया मेरे आका की वजह दे नाल भाई नूं भाई दा मकाम मिलिया मेरे आका की वजह दे नाल हज़रत जी वकार नाना अगर सहाबी नूं सहाबी किया गया मेरे आका की वजह दे नाल अहले बैत फराद नूं इज्जत मिली मेरे आका की वजह दे नाल अबू बकर आए सिद्दीक़ अकबर बन गए मेरे आका की वजह दे नाल उमर आए फारूक आज़म बन गए मेरे आका की वजह दे नाल उस्मान आए ज़ुन्नूरैन बन गए मेरे आका की वजह दे नाल अली आए शेर खुदा बन गए मेरे आका की वजह दे नाल अमीर हमजा आए सैयदुल शुहदा बन गए मेरे आका की वजह दे नाल हसनैन करीमैन आए जन्नती नौजवाना दे सरदार बन गए हसनैन करीमैन जनती नौजवानों के सरदार बन गए मेरे आका की वजह के नाल फिर कहना पवेगा जिन्हों जो भी मिलिया जिन्ना मिलिया जिथों मिलिया जिस वेले मिलिया मेरे आका की वजह के नाल फिर असीं क्यों ना कहिए कदी आओ गरीबां दे महल्ले या रसूल अल्लाह कदी आओ गरीब
دے محلے رسول اللہ کدی آوا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ کون ہے اندے والی امام الانبیاء تاجدار بدہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ویلے مسجد نبوی وچ آئے نے میرے آقا مسجد نبوی وچ آئے نے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے میرے آقا دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے صحابہ ہاتھ جوڑ کے پوچھدے نے کون ہے دے لاڑیا اے مدینے دے والیا تواڈے آن دے نال ساڈے رونے مک گئے نے دکھ دور ہو گئے نے مصیبتاں دور ہو گئیاں نے اے مازاد دے نینا والیا تواڈیاں اکھاں وچوں اتھرو کیوں آئے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں مچل جاؤ گے میرا توجہ دے نال سننا کون پیا کہندا ہے جڑا خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے جڑا ٹرے رب قسم قرآن وچ کھاوے جڑا بولے رب قسم کھا جاوے جڑا بولے رب قسم اٹھاندا ہے جڑا چلے رب قسم اٹھاندا ہے جڑا بولے رب قسم اٹھاندا ہے جدے زمانے دی قسم رب اٹھاندا ہے جدے چلن دی قسم اٹھاندا ہے جدے بولن دی قسم اٹھاندا ہے جدے پھرن دی قسم اٹھاندا ہے جدے عرشاں تے جان دیاں قسماں جدے فرشاں تے آن دیاں قسماں جدے چلن دیاں قسماں جدے بیٹھن دیاں قسماں جدے جنگ تے جان دیاں قسماں جدیاں مکے دیاں قسماں جدیاں مدینے دیاں قسماں جدیاں کھان دیاں قسماں جدیاں پین دیاں قسماں جدیاں چلن دیاں قسماں او جڑا بولے اللہ دا قرآن بن جاندا ہے او نبی اکھاں وچ اتھرو آئے نے میرے آقا دے غلاماں نے پوچھیا اللہ دے پالا روئے کیا وجہ کی ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاماں جس ویلے میں مسجد وچ داخل ہویا وا تسی اٹھ کے کھڑے ہوئے میرے ذہن وچ خیال آیا حضرات اگر غریبی دا وقت ماپیاں نال گزریا ہووے بندے تے حالات چنگے آ جان بندے دے کول کاروبار آ جائے پیسہ آ جائے دولت آ جاوے عزت مل جاوے مقام مل جاوے مرتبہ مل جاوے جاہو جلال مل جاوے جس ویلے عزت مل جاندی ہے پھر اس ویلے کہندا بندہ اکھاں وچ اتھرو وگا کے بندہ آندا اج اگر میری ماں ہوندی اج اگر میرا باپ ہوندا پھر میری عزت نو ویکھدا اج میری شہرت نو ویکھدا اج میرے مقام نو ویکھدا ماں ہوندی سینے نال لاندی ابا ہوندا پیشانی چومدا ابا ٹھر جاندا میں صدکے جاواں اج اللہ نے میرے پتر نو کنیاں عزتاں دتیاں نے اج اللہ نے میرے پتر نو کڈا مقام دتا ہے اج اللہ نے میرے پتر نو شہرت دتی ہے اج لوکی میرے پتر دے استقبال واسطے کھڑے ہوندے نے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاماں میں چھوٹا جیا اجے میں اپنا باپ نہیں ویکھیا میری ولادت تو پہلے میرے بابا عبداللہ دنیا تو چلے گئے فرمایا میرے غلاماں جس ویلے 6 سال دی عمر ہوئی میری ماں بھی ٹر گئی فرمایا باپ لوں بھی یتیم ماں لوں بھی یتیم اج جس ویلے مسجد وچ داخل ہویا وا تسی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو میری اکھاں وچوں اتھرو آ گئے نے اللہ نے انیاں عزتاں دتیاں نے اج ماں ہوندی ویکھ کے خوش ہو جاندی اج بابا ہوندا ویکھ کے راضی ہو جاندا فرمایا میں محمد اللہ دی نماز پڑھدا ہوندا مینوں گھر دے وچوں میری ماں آمینہ آواز دیندی فرمایا رب کعبہ دی قسم فرمایا میں محمد نماز چھڈ دیندا اپنی ماں دی خدمت وچ چلا جاندا ماں دی خدمت دے وچ نماز نو چھوڑ دیندا فرمایا اج میرے ذہن دے وچ خیال آیا اکھاں وچ اتھرو آ گیا کیوں اس وجہ تو کہ اج تس میں مسجد وچ داخل ہویا تسی مینوں ویکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہو فرمایا میرے استقبال واسطے کھڑے ہوئے ہو فرمایا عزت دیتی تے ذہن وچ خیال آیا اج اگر محمد دی ماں زندہ ہوندی اج ویکھ کے خوش ہو جاندی کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے نو کتنی عزتاں دے نال نواز حالانکہ حضرات
ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। मेरा नबी इस चीज का मोहताज नहीं, मेरा नबी इस बात का मोहताज नहीं। ये बात से नशीन कर लो। ये कादे वास्ते? उम्मत दी तालीम वास्ते। मैनू तेनू जानिया जांदा मेरे तेरे बाप दी वजह दे नाल, मैनू तेनू पहचानिया जांदा तेरे मेरे बाप दी वजह दे नाल। सानू इज्जत मिली किसी ना किसी तरीके दे नाल, किसी ना किसी सबब दे नाल। मेरे आका नू इज्जत किसी सबब नाल नहीं मिली, बल्कि सबब नू भी इज्जत मुहम्मद दी वजह नाल मिली। थोड़ी जी वजाहत कर दें इस बात की, फिर अगे चलदा। आ दो चार बंदे ने सुभान अल्लाह आंदे, बाकी मस्त हो गए ने। जे तुसा मेरी तकरीर ते मस्त होना ना, मेरी बात सुनो, जे मेरी तकरीर ते मस्त होना ना, तो मैं हाथ जोड़ के अर्ज भी करांगा एक, जिन्हां दियां मावां मौजूद ने जाके पैरी पै जाया जी। जे तकरीर ते मस्त होना, जे मेरी तकरीर दा मुल है ना, मैनू रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है, मेरी तकरीर दा मुल है जिन्हां दियां मावां रिंजने पैरी डिग पिया जे जाके, जिन्हां दे प्यो रिंजने उन्हां दे पैरी डिग पिया जे। चलिया तेनू की पता होवे, मैं उमरा ते गया ना, उमरा शरीफ ते मैनू पिंड वालियां ने भेजिया। मेरे को एक बाबा आया, मैं नाम नहीं लेंदा, उन्हें कहा मेरे लिए दुआ करे जे कारी साहब। जे मैं नाम लै भी छड्डा ना तो एडी गुनाह वाली गल नहीं आ। बाबा खलोता जे सामने मेरे को आके कहन लगे, बाबा जी कारी साहब मेरे वास्ते दुआ करे जे। मैं कहा बाबा जी की? मैं कहा बाबा अपने वास्ते कोई गल करेगा? मैं रब्बे काबा दी कसम है झूठ ना बोला कदी भी। मैं कहा बाबा जी अपने वास्ते कहणगे, या अल्लाह को गड्डी दे दे, कोई कोठी दे दे, कोई कार दे दे, कोई पैली दा मरबा दे दे। बाबा रो पिया कहंदा, बा कारी साहब मेरे वास्ते दुआ करे जी, अल्लाह मेरे मुंशी नू पुत्र दे दे। आए हाय तुसा मेरी गल नहीं समझी यार। बाबा रो के खुदा दी इज्जत दी कसम है मैनू मस्जिद दे विच कहंदा, कारी साहब मेरे पुत्र वास्ते दुआ करनी है, अल्लाह मेरे मुंशी नू पुत्र दे दे। मैं क्या बाबा कोई होर? कहन लगा मेरे पुत्रां नू रब सलूक दे दे। मेरे दिल विच ख्याल आया, मैं क्या अज मेरा भी हुंदा ते मेरे वास्ते भी कहंदा, अज मेरा मौजूद हुंदा ते कहंदा। मैं तकरीरां वास्ते बड़ी बड़ी दूर गया, अल्लाह पाक दा फजल है। मैं एक जगह ते बयान वास्ते गया तो उत्थे मजमा बड़ा सी, पहली दफा मैं इन्ना मजमा वेख्या, मैं घबरा गया। मेरे वालिद साहब हयात सन, अल्लाह पाक गरीके रहमत फरमाए। मैं फोन किया, कायनात दे विच हर बंदा भरा भरा तो भी हसद करदा है, भरा भरा तो भी हसद करदा है, सज्जन सज्जन तो भी हसद करदा है। कायनात दे विच अगर कोई तेरे तो हसद नहीं करदा, एक तेरा उस्ताद है, दूजा तेरा बाप है। हर बाप की ख्वाहिश है कि मेरा पुत्र मेरे तो उत्ते जावे। अगर तेरे को प्यो नू आके आखे ना, बाबा तेरे को मुरब्बा पोए सी ते पुत्र तेरे दो मुरब्बे बना लिया, खुदा दी कसम सड़ेगा नहीं, उन्होंने सीने ना लाएगा, ओदा मुंह मिठा कराएगा, आखेगा तेरा भला वे, और तेरे मुंह दे विच घ्यो शक्कर। वो मेरे मिठू दी तारीफ कर रहा है, मेरे पुत्र दी तारीफ कर रहा है। मेरे फिर तेरे पुत्र दे पुत्र नाल, अपने पुत्र दे पुत्र यानी कि पोतरियां नाल बाबे राणा भी चटदे ने। उन्होंने अपने पुत्र नू भावें नेड़े ना लाया हो, यानी कि सफाई पसंद हो, लेकिन पुत्र दे पुत्र नाल मैं क्या बाबा इहदे नाल क्यों लाड़ करना, आंदा मूल नालों व्याज अगे हुंदा। ये पुत्र दा पुत्र है जी, इस तो बहुता सोहना लगता है, ये पुत्र दा पुत्र है, इस वास्ते ज्यादा पसंद है, ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा मुहब्बत है इहदे नाल। तो बात दूर चली जाएगी। हज़रात बात अर्ज कर रहा कि कायनात दे विच हर बंदे नू इज्जत मिली किसी ना किसी सबब दी बना। मेरे नबी नू इज्जत किसी सबब नाल नहीं मिली, तेनू मैनू इज्जत मिली मेरे तेरे माँ बाप की वजह दे नाल। मैनू इज्जत मिली, मैं बयान किया, तकरीर की, तुसां सुन के क्या अच्छी तकरीर है, कारी साहब अच्छी तकरीर करते हैं। जिन्होंने मगर नमाज पढ़ी उन्होंने कहा जी कारी साहब नमाज सही पढ़ाते हैं, जिन्होंने कोल बच्चे पढ़ाए उन्होंने बच्चे पढ़े, उन्होंने कहा जी कारी साहब बच्चे पढ़ाते हैं, यानी कि बच्चों की वजह के नाल इज्जत मिल गई, नमाज पढ़ाने की वजह नाल इज्जत मिल गई, जुमे की वजह के नाल इज्जत मिल गई, तकरीर करने की वजह के नाल इज्जत मिल गई। मेरा अगे चीज जेड़ी तुसां वेखी हो की, मेरा बयान करना वेखिया, मेरा नमाज पढ़ाना वेखिया, मेरा बच्चियां नू पढ़ाना वेखिया, हज़रात मेरा मस्जिद की खिदमत करना वेखिया, मेरा अजान पढ़ना वेखिया, फिर तुसां मैनू इज्जत दिती। पता लगा मैनू इज्जत मेरी वजह दे नाल नहीं मिली, मस्जिद की खिदमत की वजह दे नाल मैनू इज्जत मिली, जुमा पढ़ाने की वजह नाल मैनू इज्जत मिली, तकरीर करन दी वजह दे नाल मैनू इज्जत मिली, कुरान पढ़ाने की वजह नाल मैनू इज्जत मिली। ओ मेरा मदनी आका इन्हां चीज़ां दा मोहताज नहीं। अगर दिन नू इज्जत मिली मुहम्मद की वजह नाल मिली,
جمعے نو عزت ملی محمد دی وجہ نال ملی بیان نو عزت ملی محمد دی وجہ نال ملی زمین نو عزت ملی محمد دی وجہ نال ملی آسمان نو عزت ملی محمد دی وجہ نال ملی تینوں مینوں عزت تیرے میرے باپ دی وجہ نال ملی محمد ہوے جدے ماں باپ نو عزت محبت دی وجہ میرے آقا او نے جنہاں دی وجہ دے نال انہاں دے ماں باپ نو بھی عزت ملی پر میرے آقا دی محبت دیکھو لجپال نبی دا پیار دیکھو فرمایا اگر میری ماں موجود ہوندی اج میری ماں اگر موجود ہوندی آخری بات توجہ بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ماں باپ دے گستاخ نے بے ادب نے سوچ دے نہیں ذرہ برابر بھی لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچ دے کہ اسی گل کے جی میں کر دینا ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچ دے آپ گل کے اگے پہ کرنے ہیں ان دے اگے پہ اچھی بولنے ہیں جنہ دی عظمت جنہ نال پیار تے جنہ نال حسن سلوک کرن دا ذکر رب کائنات نے دیتا اسی انہاں دے اگے امام الانبیاء تاجدار بدھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور گل سرکار نے پلا کی سنائی ہے اے بنی اسرائیل دا ایک ولی سی بنی اسرائیل دا نہیں بولے تسی سارے اوے انہیں ولی نے ماڑی جی 19-20 کیتی ہے وہ ٹنگیا گیا تو میں تو شاہی کوئی نہیں قرآن پاک دے وچوں حوالہ دے دیاں تاکہ تینوں گل تسلی ہو جائے قرآن پاک دے وچ 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 32 وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ اے روح اللہ میں تینوں باپ تے دیتا نہیں ماں تینوں دیتی ہے پر ماں دی خدمت کری ہائے 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 تسی میری گل نو نہیں سمجھے اتوں دی ٹپا چھڈی جے اوے تیری میری گل نہیں پئی اللہ کلمۃ اللہ نو پیاندا ہے اللہ روح اللہ نو پیاندا ہے اللہ مریم دے پتر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نو پیا کہندا اللہ کہندا وبرم بوالدتی کہہ کون رہا رب تے کہہ کنوں رہا ہے اپنے نبی نو آکھیا اے نبی عیسیٰ میں تینوں باپ تے دیتا نہیں دتی ماں ہے پر ماں دی قدر کری ماں دی خدمت کری ماں دی عزت کری ماں دا احترام کری توجہ توجہ او ماواں نو پوترے نال ویلن ماواں نو اکھاں کڈن والے ماواں دی گل نہ منن والے ماواں نو انے ٹڈن والے سن اللہ دا قرآن کی بیان ہے فرمایا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا اے میرے عیسیٰ میں تینوں نبوت عطا کیتی ہے میں تینوں رسالت عطا کیتی ہے میں تینوں کتاب عطا کیتی ہے تو میرا نبی ہے تو روح اللہ نے فرمایا عیسیٰ باپ دیتا نہیں ماں دیتی ہے ماں دی خدمت کری ماں دی قدر کری ماں دے نال پیار کری ماں تے خرچہ کری ماں دا حیا کری ماں دے نال محبت کری یا اللہ اگر کوئی وعدہ کاٹا ہو گیا تو پھر فرمایا ولم یجعلنی جبارا شقیا اگر ماں دی ذرہ برابر بھی بے ادبی اور گستاخی ہو گئی فرمایا پھر بدبختاں وچ ہو جائے گا کناں وچ ہو جائے گا بدبختاں دے وچوں یا اللہ تے تیرا نبی ہے نہیں سمجھ لئی نہیں سمجھ لئی تساں اللہ نبی نو کہہ رہا ہے تے جدو ایڈے سخت الفاظ ماں دی شان دے اندر اللہ پاک اپنے نبی نو کہہ رہا ہے تو میں کی چیز ہوں جنہ دیاں نمازاں بھی پوریاں کوئی نہیں جنہ دے روزے بھی پورے کوئی نہیں جنہ دے کھاتے دے اندر جنہ دے نامہ اعمال دے اندر سوائے گناہ تو ہور شے اللہ والی کوئی نہیں اسی کس گل تے پوت رہے ہیں اسی کس گل تے پھیرے ہیں کس گل تے آکڑے ہیں ادھر نبی ہے فرمایا میں کہا یا اللہ نبی نو ایڈے سخت فرمایا نبی تے معصوم ہوندا ہے گل سنائی نبی نو میں عمل امت کرے گی نبی تے معصوم ہے نبی تے خطا تو پا کے وراء الوراء مقام اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام نو عطا فرمایا کیا نبی نو لیکن حکم تعلیم امت دے واسطے قوم دے واسطے بنی اسرائیل دی قوم دا ولی ابن جریج بڑا عبادت گزارے تہجد گزارے شب بیدارے ایک دن نماز پہ پڑھدا ماں نے آواز دیتی کنے آواز دیتی
ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਰਕਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੜ ਲਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਬਨ ਜਰੀਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਸ਼ahhud ਬਹਿ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਰਕਾਤ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੀਸਰੀ ਰਕਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਇਬਨ ਜਰੀਦ ਤਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜ ਚੜ ਗਈ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਮਾਂ ਸੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆ ਪੜਨਾ ਪਰ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ पैदा तो तेन मैं किया ना मैं तेरी पैदा करने वाली सा तू मेरी गल नूं नहीं सुनिया जा उन्नी देर तक तू मरे ना जिन्नी देर तक किसी भाषा औरत का मूँह ना वेख लवे ये मां ने बददुआ दे दी मां के मूँह के विचों निकल गई हुण बनी इसराइल का बड़ा पहुंचिया बंदा पहुंचिया बुजुर्ग लोग उहदे कोल दुआवां करांदे ने लोग उहदा मत्था चुमदे ने हथ चुमदे ने जनाब जिथों लंघ जांदा लोग खाक चुमदे ने इन्नी इज्जत इन्ना एहतराम मां के मूँह चों निकल गया जा उन्नी देर तक तू मरे ना जिन्नी देर तक भाषा औरत का मूँह ना वेख लवे ये बात जो मां ने कर दी बाहर जंगल दे विच बियाबान दे अंदर इब्न जरीर इबादत कर रहे अल्लाह ताला दी उत्थे एक औरत नूं फाशा औरत ने बच्चा पैदा किया लोकां पुछया बच्चा किदा उन्हें नाम ला दिता कि इब्न जरीर दा बच्चा उन्हें अल्लाह दे वली दे उत्ते बहुतान ला दिता इल्जाम ला दिता वो लगना सी उन्हें लाना सी क्यों गल मां दे मुंह चों निकली सी उन्हें इल्जाम ला दिता उन्हें क्या कि इब्न जरीर का बच्चा लोगों तो फिर हुण गल सुनो कि अगर इंज दी कोई गल हो जाए किसी अल्लाह के वली ते या किसी दरवेश ते या किसी मस्जिद के इमाम ते इंज दी गल लग जाए लोग फिर तस्दीक करते हैं कोई नहीं करते लोग डांगा खिंच लेंदे ने वो पुछदे पछाणदे जनाब जिवें दी बावेरा कोल प्रैणी है ना इंज दी उन्होंने फड़ लई हथ दे विच ठीक है ते जनाब बाबे होरी उत्थे इबादत पे करते हैं तो साइयां खिंच डांगा नहीं इब्न जरीर अल्लाह अल्लाह प्या करदा अगर आते जीवकार जिस वेले लोकां वेखिया लोकां ने ये नहीं परवाह की बंदा नमाज प्या पढ़दा है लोकां ये नहीं परवाह की कि कयाम अंदर खड़ा है लोकां ये भी परवाह नहीं की बावजू खड़ा है लोकां ये भी परवाह नहीं की ये वली है जेड़ा फूक मारे आराम आ जाता है लोकां किसी गल की परवाह नहीं की लोकां जा फड़िया मुसल्ले तो इधरों चपेट इधरों ठुडे पै वजदे ने इधरों मारा पईयां पैंदियां ने इधरों चंडा पईयां पैंदियां ने इधरों सोटे पै वजदे ने आंदा मारो पर मैनू ये गल ते दसो मार दे क्यों उन्हें आख्या तू नमाज़ां भी पढ़ना है तू रोजे भी रखना है तू तहज्जुद दियां नमाज़ां भी पढ़ना है बड़ा पहुंचिया वली बनया फिरना है काम पुठे पुठे करना है तू ज़ना की थी तेरी ज़ना दे नाल बच्चा पैदा हो गया उस बीबी तेरे खिलाफ गवाही दी है हुण फैंटा पैंदा वेख तेरे नाल बनदा की है उन्हें आख्या मारो जिन्ना दिल करदा मारो मेरे चेहरे ते मारो मेरे जिस्म ते मारो लेकिन एक गल याद रखिया जे इहदे विच नमाजियां दा कसूर कोई नहीं इहदे विच हाजियां दा कसूर कोई नहीं इहदे विच तहज्जुद गुजारां दा कसूर कोई नहीं इहदे विच अल्लाह दे नेक बंदियां दा कसूर कोई नहीं ये गल ना आखो कि मैं नमाज पढ़ना तां इंज कीता मैं रोजे रखना तां इंज कीता मैं हज करना तां इंज कीता ना ना ये गल ना आखो बल्कि ये तुसी कह सकते हो इब्न जरीर तो मां की बेअदबी की है और मां की गुस्ताखी की है तेरी मां की बददुआ तेरा खाना खराब कर गई है तेरी मां दी बददुआ तेरा खाना खराब कर गई है उन्हें आख्या ना नमाज दा कसूर है ना रोजे दा कसूर है ना हज दा कसूर है ना ज़कात दा कसूर है ना किसी भी इबादत दा कसूर है उन्हें आख्या जेड़ी मैनू मार पई पैंदी है जेड़ी मेरी तजलील पई होंदी है ये जेड़ा तुसा मेरा घर भी ढा छड्डिया है उन्हें आख्या दी वजह ए वे मैं होर कोई नहीं बल्कि अपनी मां दी बेअदबी की है अपनी मां दी गुस्ताखी की है अपनी मां दा हुक्म नहीं मनिया जो हुक्म ना मनागा फिर अल्लाह ने मैनू सजा दी है मेरी मां मैनू बददुआ दी सी जा उन्नी देर तक मरे ना जिन्नी देर तक फहाशा और दम होना वेख लवे उन्हें आख्या ठीक है ये तेरी मां की बददुआ है पर इस गल नू साबित कर सानू पता लगे कि असी गलत ते तू ठीक है उन्हें आख्या बिल्कुल साबित करांगा उन्हें आख्या फिर किवें साबित करेगा उन्हें आख्या मैं साबित इंज करांगा उन्हें आख्या कोई गवाह लैके आओ उन्हें आख्या गवाह
गवाह कोई नहीं। उन्हें आख्या फिर गल साबित नहीं होगी। उन्हें आख्या साबित भी जरूर करांगा। उन्हें आख्या फिर कोई गवाह दे। उन्हें आख्या गवाह तो मेरे को होर कोई नहीं, एक गवाह है वे, ओदी गवाही जिहड़ी है वो हर बंदा मन्नेगा। क्यों ना मेरे वालों है ना तुहाडे वालों है, एक अल्लाह दा भेजना आया छोटा जिहा बच्चा है। उन्हें आख्या इब्ने जरीर तू साडे नाल मखौल पिया करना है, साडे नाल मजाक पिया करना है। उन्हें आख्या ना ना मैं तुहाडे नाल मखौल ते मजाक नहीं करदा। उन्हें आख्या फिर गवाह दे। उन्हें आख्या मेरा गवाह वो बच्चा है जेड़ा उस बीबी ने पैदा कीता है, उस बच्चे नूं लै आवो, ओनू पुछो, ओ तुहानू दसेगा ओदा बाप कौन, ओ तुहानू दसेगा ओदा प्यो कौन है। उन्हें आख्या कदी 3 दिनों का बच्चा भी बोलिया है, ये गल किधर नूं गई है, 3 दिनों का बच्चा कदी बोलिया नहीं। उन्हें आख्या निजामे कुदरती है वे, 3 दिनों का बाल कदी बोलिया नहीं, पर कोई बुलाण वाला होवे फिर बोल भी पैंदा। कदी बोलिया नहीं पर कोई बुलाने वाला होवे फिर बोल भी पैंदा। जदों हुक्म ओदा हो जावे ओदे वली दी जबान हिल जावे फिर बच्चा बोल भी पैंदा। फिर भावें कोई कम हुंदा होवे भावें ना हुंदा होवे, जदों ओदा हुक्म हो जावे ओदे वली दी जबान हिल जावे फिर कम हो जाता है। उन्हें आख्या फिर अगर ये गल फिर बुला के वखा। आपने फरमाया उस बच्चे नूं ले आओ। जिस वेले उस बच्चे नूं ले आंदा इब्ने जरीर ने ओदे वाल इशारा कीता। आख्या बच्चा दस ना ओ तेरा अब्बा कौन है। बच्चा बोले आने आख्या ओ लोगों ना मारो, ए मेरा बाप नहीं, मेरा बाप तो बकरियां चराने वाला, ये मेरा बाप नहीं बल्कि मेरा बाप ते ओ बकरियां चराने वाला चरवाहा है। उन्हें क्या हुण यकीन आ गया जे, हुण पता लगा जे कि मैं अल्लाह दा वली हां। भावें अल्लाह पाक ने इधरों इज्जत दे के बचा भी लिया, लेकिन मां दी बेअदबी दी सजा रब ने दवा दी। ते जे वली होवे ते ओनू मां दी बेअदबी दी सजा मिल जावे यार, फिर वेख ते सही भी साडे कोल ते अमल भी कोई नहीं, साडे ते खाते विच शै ही कोई नहीं। असी किस मुंह दे नाल अपने मां बाप दी बेअदबी करने आ? असी क्यों उन्हां दे चिट्टियां वालां दा हया नहीं करदे? क्यों उन्हां दे चिट्टियां वालां दा एहतराम नहीं करदे? क्यों अपने बाप नूं बाप दा दर्जा नहीं देंदे? क्यों अपनी मां नूं मां दा दर्जा नहीं देंदे? हज़रात जिदा प्यो ओदे वास्ते चुक के हाथ दुआ कर देवे, लजपाल नबी ने फरमाया मजलूम दी दुआ रब मोड़दा नहीं। मजलूम ओनू आंदे ने जिहदे नाल ज्यादती होई होवे, मजलूम दी दुआ रब मोड़दा नहीं। मुसाफिर दुआ करे रब मोड़दा नहीं। फरमाया ओ खुश नसीब पुत्र जिदा प्यो ओदे वास्ते हाथ चुक के दुआ करे रब प्यो दी भी मोड़दा, रब ओदे बाप दी दुआ मोड़दा नहीं, ना बाप दी दुआ मोड़दा है ना मां दी दुआ मोड़दा है। अज मां नहीं ते बाप मौजूद है, बाप दी कदर करो। प्यो राजी हो गया, अरशां दा रब राजी हो गया। मां दी तुहाडी मेरी जन्नत किथे? साडी मेरी जन्नत, तुहाडी जन्नत किथे ते मेरी किथे? तुहाडी जन्नत तुहाडी मां दे पैरां थल्ले, मेरी मेरी मां दे पैरां थल्ले। ओ साडी मां दी जन्नत भी किथे आ जे। हाय 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 तुसीं नहीं तवज्जो कीती अहबाब ने। मैं अपना टाइम वेख रहा, मैं इंशाअल्लाह ताला छड़ जे थक पे तो मैं हुणे छड़ देना। मैं लम्मी चौड़ा वजाहत नहीं की, मैं दस्ती उन्होंने मैनू कहा जी तुसी टॉप गेयर च आउणा। मैं चौथे च मैं साह ते नहीं लिया, वो बोलो तो सही, मैं लिया नहीं, मैं लैण भी नहीं देना। तवज्जो है ना आप अहबाब दी? मैं केड़ी गल करदा पिया सा? तुहानू तवज्जो होंदी ते तुहानू चेता होंदा। हाँ वेख्या हाजी साहब की तवज्जो है वे। मैं अर्ज कीता तेरी मेरी जन्नत। अच्छा ला भी इत्थे मैं तकरीर दा निचोड़ दे दियां। बाबा जी जरा तवज्जो भाई शाद। मैं कहा या अल्लाह एक बार तू आख छड्डिया सी ना भी मां दी खिदमत करो, प्यो दी खिदमत करो, साडे लई बड़ा वाधू सी। बार बार क्यों आखे? तवज्जो है। मैं कहा या अल्लाह तू एक बार कह छड्डिया सी ना ते बड़ा सी, वाधू सी। असी तो भी इनकार करके जन्मी हो जाना सी, पर तू तो बार बार आख्या। क्यों आखे? अल्लाह पाक ने आख्या मैं तुहानू इस तो इस ऐ हुण मैं गल दा निचोड़ देन लगा। इस तो उत्ते मेरे कोल इस तकरीर दे विच गल कोई नहीं। जे तेरी गल समझ दे विच आ जाए, इक्को ही बात है, जे तेरी समझ च आ जाए तो तेरी जिंदगी बदलने वास्ते मेरा जुमला काफी है। पर जे गौर नाल सुने ते, गौर नाल सुने ते
मैं कहा या अल्लाह तू एक बार भी कह छड़दा ना तो साडे वास्ते बतेरा सी, पर मालिका तू बतेरी वारा कुरान च कह छड़िया, इहदी वजह की है? अल्लाह पाक ने फरमाया आदम नूं मैं पैदा कीता, ना उहदी मां सी ना उहदा बाप सी। जेड़ा जागदा बैठा हुण मेरे नुक्ते तक पहुंचेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं आदम अलैहिस्सलाम नूं पैदा कीता, ना उहदी मां सी ना उहदा बाप सी, ना आदम ने मां दियां लत्तां घुट्टियां, ना प्यो नूं हुक्का धर के दिता। नहीं समझ लगी, नहीं समझ लगी। आदम ने अपनी औलाद नाल प्यार कीता, फरमाया तुम ही आदम दा पुत्तर है, औलाद नाल प्यार करेगा। नहीं समझिया, हजे भी नहीं समझे, नहीं समझे तुसी बाबा जी, तुसी समझ गया? फरमाया तू आदम दा पुत्तर है, औलाद नाल प्यार करेगा। ना तेरे बाप ने मां की खिदमत की, ना प्यो की खिदमत की, इस वास्ते तेरे ज़हन दे विच मां बाप की मुहब्बत का ख्याल घट होना, औलाद की मुहब्बत का ख्याल ज्यादा होना। क्यों कि तेरे बाबे आदम औलाद नाल प्यार किया, तुम भी प्यो की सुन्नत पूरी करदे होया प्यो अपनी औलाद नाल प्यार करेगा। फरमाया कुरान दे विच मां बाप की अजमत दा, मां बाप की इज्जत दा, मां बाप के एहतराम दा इस वास्ते बार बार जिक्र किया है, बार बार तेन हुक्म दिता है कि औलाद नाल मुहब्बत बाबे आदम की वजह नाल कर लई, मां ते प्यो की खिदमत मेरा हुक्म समझ के कर, मां ते बाप की खिदमत मेरा हुक्म समझ के कर लें, ते औलाद दे नाल प्यार बाबे आदम की वजह दे नाल कर लें। हुण असी औलाद दे नाल ते प्यार करने आ, एक मिनट वास्ते कदी अपने छाती ते जिन्हों पाया होंदा ही ना, एक मिनट वास्ते ओदी जगह ते तू बन ते अपनी छाती ते अपने प्यो की छाती लैके आ, फिर जरा सोच। पुत्तर नूं पाने ना पर हाथ नूं उत्ते छाती ते, मेरा एडा कि सारा रात नूं रोज आ जांदा उत्ते पापा पा के ना, मैनूं कहंदा मेरी कंध ते हथ फेरो। ऐ मेरा छोटा भरा है, मेरे वालद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, इनू अपने सीने ते पांदे हुंदे सन, ते इहदी कंध ते हथ फेरदे हुंदे सन। मैं उन्हां नूं वेखिया सी, मैं भी उदों छोटा जिहा, ये छोटा सी सारियां तो। ਉਹ ना मेरे ज़हन दे विच मैनूं रब्बे काबा दी कसम है, जदों मैं अज अपने बेटे नाल प्यार करना ना, ते मैनूं अपने प्यो दी छाती याद आ जाए। मैनूं अपनी मुहब्बत नहीं पता, क्योंकि मैं उदों बचपन च मैनूं तो नहीं छोटा, ਇਹਦਾ ज़हन ख्याल आउंदा कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ इंज मेरे ਇਹਦੇ ਨਾਲ प्यार किया, ਇਹ पुत्र सी उसे बाप दा ते मैं भी उसे बाप दा पुत्र हाँ, लिहाजा मेरे प्यो ने मेरे नाल भी इंज प्यार किया। लम्मे पिया अखां दे विच अथरू आ जांदे। अज बाप मौजूद है कदर कर लो, मां मौजूद है कदर कर लो, फिर ना कल नूं आखना फिर मंजी फड़ के रोण नालों बेहतर नहीं कि अज उन्हां दी खिदमत कीती जाए। अज रात नूं आके एक बार तू प्यो पिया ना लम्मा, एक बार आके इन्ना पुछ डब्बा सुना की हाल है, ठीक है, इन्ने च अब्बा बब्बर शेर, उन्हें सारी रात तेन दुआवां देंदे रहना। तेरा एक बारी पुछण नाल तू सिर्फ उन्होंने आके पुछ लिया, अब्बा सुना तगड़ा है, ठीक है, और सुना कोई सेहत ठीक है तेरी, को पैसे पूछे तो नहीं चाहिए, लवेगा भी नहीं, तेरे को पैसे नहीं लवेगा। ओए अब्बा अक्सर उन्हें तेन पालिया हुण तक उन्हें चौधर की है यार, इन्हां ते सोच कि अब्बा जदों अपने वक्त सी ते यारा सज्जना च बैठा, अब्बे ने तुरा एडा उतां कढ़िया हुंदा सी, ते जदों कोई 150 की गल हुंदी सी ते अब्बा इंज जेब दे विचों पैसे कढ के इंज सट्टदा सी। अज ओहो ही अब्बा ओही यार सज्जण ने, ते जदों कोई उत्थे गल करदी ना ते अब्बा बुल्लां ते जिब मारदा ते परेशान हुंदा ते भैड़ा जिहा पै जांदा, ते उस वेले फिर नाल दे संगी बेली आंदे ने जिहदा पुत्तर खिदमत करन वाला होवे ना, ओह आंदा हूं सुना, ओह आंदा मुंडा आ लवे फिर मैं तैनूं दसना वा। फिर उस वेले तू वेख कि अगर बाहर पंचायत तू बैठा होवे तो तेरी गल दे विच फर्क आ जाए तो तेनू कितनी तकलीफ है, तो तेन बाप की इज्जत की शर्म ही कोई नहीं, बाप की इज्जत का हया ही कोई नहीं, बाप की इज्जत की पासदारी कोई नहीं। अगर बाप की मुहब्बत पुछनी आ उन्होंने पुछ जिदे कोल कोई नहीं, मां की मुहब्बत पुछनी आ उन्होंने पुछ जिदे कोल कोई नहीं। तो जिन्हां दे कोल है ने खुदा की कसम, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया उस बंदे का नक खा कलूदा हो जाए। हुजूर केड़े बंदे का? फरमाया जेड़ा मां ते बाप नूं बुढ़ापे की हालत च पाए, उन्हां दी खिदमत करके अल्लाह कोलों जन्नत ना लै लवे। फरमाया वो बंदा ओदा नक खा कलूदा हो जावे, ओदा नक खा कलूदा हो जावे, ओदा नक खा कलूदा हो जावे। पता लगा मां ते बाप दा रिश्ता जन्नत नाल है वे। अगर जन्नत मिलेगी ओनू जेड़ा इन्हां दी खिदमत करेगा, जेड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा, जेड़ा हुस्ने सलूक करेगा। अगर इन्हां दा नाम फरमान होवे ओ मुसल्ले ते मर भी जावे तां भी जहन्नमी है, ते इन्हां दा खिदमत गुजार होवे, इन्हां दे नाल प्यार करने वाला होवे, इन्हां नाल मोहब्बत करने वाला होवे। हकूक उल्लाह दे अंदर कमी बेशी आ भी गई ते अल्लाह इन्हां दियां दुआवां दे सदके नाल माफ फरमा देगा। अल्लाह इन्हां दे सदके दे नाल माफ फरमा देगा, क्योंकि ये महफिल पाक हुई है 11वीं शरीफ दी और मौजू दिता गया मां बाप की शान का। तो हुण आखिर दे उत्ते नाल कहा गया सी कि एक हुजूर गौस पाक दी करामत सुनानी है,
تے پھر تقریر ختم 3:30 بجے اذان ہونی ہے جی میری گھڑی پیچھے نہیں تے 3:15 ہو گئے کیوں جی 15 منٹ ہے نا 15 منٹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ انشاءاللہ اللہ میرے دے حکم دے نال میرے خیال نال پور تے میں تانوں کر ہی چھڈیا تے ہونج میں بھی گیا تے بس اے 15 منٹ 10 منٹ بلکہ پہلے چھڈ دیاں گے اذان تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مجمع دے وچ کرامت دے متعلق اللہ دے ولی دی شان دے متعلق کسی دے ذہن دے وچ کوئی سوال آوے بعد وچ میں ذمہ دار ہاں قرآن پاک وچ رب کائنات نے فرمایا من یضلل اللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا یہ قرآن پاک وچ اللہ پاک نے فرمایا جنوں میں ہدایت دینا ہدایت اللہ ہی دیندا ہدایت کون دیندا اللہ دیندا تے اللہ فرماندا جنوں میں ہدایت نہ دیاں جنوں میں گمراہ کر دیاں نہ میں انہوں کوئی ولی دینا نہ میں مرشد دینا نہ میں ولی دینا سے نہ نہیں بولے تسی نہ میں ولی دینا سے نہ میں کوئی تانوں پیر پھڑا کے نہیں جانا میں تے اپنی حاضری پوری کرنی ہے پیراں دے پیر دی بارگاہ وچ حاضری پیش کرنی ہے میں نہیں تانوں آکھنا کہ تسی منو ہی میں تانوں منا کے نہیں چھڈنا کیونکہ اللہ آندا ہدایت میں دینی ہے او دی مرضی او غوث نو منوا لوے او دی مرضی او چھڈوا لوے ہاں جی او دی مرضی او منوا لوے او دی مرضی او چھڈوا لوے اسی یہ نہیں کہندے کہ کوئی ساڈے کہن تے لگ کے مننے ہی مننے او دی اپنی مرضی مننے نہ مننے لیکن ایک گل نو ذہن دے وچ رکھ لو کہ اگر برے صغیر دے اندر پاک و ہند دے اندر اللہ دے ولی نہ ہوندے تے اپنا شجرہ پھول کے ویکھ لو ساڈے پیو دادے سارے سکھ ہی سن پیو دادے سارے نہیں بولے تسی سارے پیو دادے ساریاں دے سکھ ہی سن اے سکھو مسلمان اللہ دیاں ولیاں ہی کیتا جے کیوں پاک و ہند دے اندر نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی صحابی آئے نہ کوئی تابعی آئے ایتھے اگر دین پہنچیا تے اولیاء اللہ تے بزرگان دین دی بدولت ہی پہنچے اللہ تبارک و تعالی نے حدیث بخاری شریف دے اندر من عاد علی ولیجن فقد آذنتہ للحرب حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا سو میری چور چوری کرے ہاتھ کٹ دیو تے خطیب گل جھوٹی کرے او دی زبان کٹ دیو پر گل سچی ہوئے تے پھر اتے عمل کر لو فرمایا من عاد علی ولیجن فقد آذنتہ للحرب جن نے اللہ دے ولی دے نال دشمنی کی تھی رب نے فرمایا لوکو انہیں میں رب دے نال اللہ نے جنگ کیتا ہے فرمایا تے جڑا رب دے نال اللہ نے جنگ کر دے وے وہ دنیا تے بھی گمراہ ہے آخرت دے اندر بھی ذلیل و رسوا جن نے او دے ولی دے نال اللہ نے جنگ کیتا حدیث پاک نہ ہوئے میں ذمہ دار پھر حدیث بھی صحیح ہوئے گی پھر حدیث بھی بولے تسی لنگر آ گیا جی ماشاءاللہ لنگر شریف آ گیا سبحان اللہ من عاد علی ولیان فقد آذنتہ للحرب پروردگار عالم نے قرآن پاک دے اندر اپنے ولیاں دیاں نشانیاں بیان کیتیاں نے میں نشانیاں سناواں تانوں پھر جے تسی سبحان اللہ پچھلے بولو تے پروردگار نے ارشاد فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر اگلے مقام دے اپنے ولیاں دی نشانی بیان کردے ہوئے فرمایا میرا ولی ہوے جدی نشانی ہے وے یا اللہ کی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون اگلے مقام دے تے خالق کائنات نے اپنے ولی دے نال پیار کردیاں ہویاں اپنا آپ بھی ولی ہونا اعلان فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ دوسرے مقام دے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور
फरमाया अल्लाह भी वली है, ओदा रसूल भी वली है, और जितने भी ईमान वाले ने, जितने भी ईमान वाले ने, वली दा माना मददगार है, वली दा माना दोस्त है, वली दा माना प्यार करने वाला है, वली दा माना मुहिब है, वली दा माना मोहब्बत करने वाला। फरमाया ईमान वाले हो अल्लाह भी मददगार है, ओदा रसूल भी तुहाडा मददगार है, इन्ने भी ईमान वाले ने तुहाडे मददगार ने। हुण अगर असीं कह लईए फलां बंदे ने फलां दी मदद कीती, इत्थे शिरक नहीं होवेगा। क्यों? उन्हें जेड़ी साडी मदद कीती है अल्लाह बन के नहीं कीती, बल्कि अल्लाह दी अता नाल कीती है। अल्लाह अपनी मदद अपनी कुदरत दे नाल करदा है, ओदा वली ओदी कुदरत दे नाल अता करदा, कुदरत दे नाल अता करदा है। अल्लाह किसे दा मोहताज नहीं, ओदा वली रब कोलों लैके देंदा है। फिर हुण हज़रात दी वकार असी अगर मदद दे वास्ते अल्लाह दे वली दे कोल चले जाइए, फिर पता चलिया अल्लाह तबारक व तआला दा वली अपने कोलों नहीं करदा। आओ ना कुरान दे कोलों पूछो, अल्लाह ने कुरान की फरमाया, फरमाया अन्नल अर्दा यरिज़ुहा इबादी अस्सालिहून, मेरी है, मैं दे मालिक अपने बंदे बना छड़े ने, मैं दा वारिस अपने बंदियां नु बना छड़िया है। हज़रात जी वकार फिर अल्लाह ने अपने वलियां नु शान अता फरमा दी है, ए मकाम अता फरमा दिता है। तू ते दुनियावी चीज़ां दी गल करना है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदियां नु जन्नत दा मालिक बना छड़िया। वली दा माना की है दसिया मैं, मददगार। वली दा माना की, सारे बोलो वली दा माना की है मददगार। अगर वली दा माना अच्छा ए अहले सुन्नत दियां किताबां विच भी है ते दूजियां किताबां विच भी है, मैं ना नहीं लेंदा, पर किसे वेखना होवे ते फकीर हाज़र है कि वली दा माना की है। नहीं बोले तुसी, वली दा माना की है मददगार। चलो दोस्त भी वली दा माना है। यार यार दे बूहे ते आ जावे ते आके कोई तरला मार लवे ते यार मोड़ छड़दा। नहीं बोले तुसी, नहीं बोले तुसी। ओ तुहाडे बूहे ते कोई यार आ जावे आखे रुपया 5000 दे, तू उठा छड़ेगा? जे तू नहीं उठाना कि मेरी यारी नूं लज लगदी है ते जेड़ा रब दा यार होवे। नहीं बोले। जे तेरी यारी नूं डज लगदी है 5000 रुपये पिछे 10000 रुपये पिछे, तू अपनी यारी पिछे ट्रैक्टर की चाबी दे देवें ते यारी नूं डज लगदी है भावें बाद चों पिया खजल हो, तू यारी नूं डज नहीं लगन दित्ती, उत्थे 54 लाख दे ट्रैक्टर की चाबी दे छड्डी आ। मैं क्या क्यों? आखे जी यारी नूं डज लगदी है। मैं क्या अच्छा तेनू यारी दा इन्ना ख्याल है ते जेड़ा कुल कायनात दा मालिक है ओदा बंदा जदों ओदे अगे हाथ चुक के दुआ मंगदा ते आंदा फरिश्ते दिओ इत्थे मेरा यार है, दिओ मेरा यार है, परताना नहीं, मोड़ना नहीं, यार है। सवाल कीता ते दिओ। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु बगदाद दा शहंशाह, लाहौर दी सरजमीन, मैं बात खत्म करन लगा। लाहौर दी सरजमीन एक हिंदू एक मुसलमान, हिंदू माड़ा भी है तो शरीफ भी है, मुसलमान तगड़ा भी है तो शरीर भी है, शरारती है। हिंदू दी औरत मुसलमान मुंडा ओहदे ते बेईमान हो गया, ओह तंग करदा सतांदा। हिंदू ने अपनी बेगम नूं आख्या, उन्हें क्या गल है वे मुसलियां दा मुंडा तगड़ा डाडा चौधरी बंदे ने, मारन कुटणगे, इंज कम कर, अपने कोल शायद है कोई नहीं, जेड़े कोई दो थिगड़े हैं ने, थिगड़े समझदे हो कपड़े लीड़े, इन्हां नूं चुक ते तेनू मैं तेरे सहुरियां ते छड्डना अपना पेकियां ते तू उत्थे रवी, तेरे भरा तेरा प्यो तेरी हिफाजत करेगा ते मेरे को 4 आने कमाण वास्ते किते को मेहनत मजदूरी कर लांगा, उन्नी देर नूं किते भी मगरों लै जाएदा ते फिर असीं वापस आ जाएंगे। वो जनाब वो गंजी ने धोना की ते नपीड़ना की, वो 4 कपड़े चुक के सिर ते रखे, उन्हें कहा जदों घर ना होया ते आपां इत्थों निकल चलांगे। वो जनाब मुसलियां दा मुंडा बाहर गया ते जेड़ा हिंदू सी उन्हें अपनी बीवी नूं लै के नाल ते टुर पिया ते जिस वेले जंगल च पहुंचा ते पिछों मुसलियां दा मुंडा आ गया, मुसलमानां दा उन्हें आके अपने घर आंढ गवांढ पूछा, उन्हें कहा हिंदू कित्थे गया? उन्हें कहा यार तेरे तो डरिया, तेरे तो चलिया, निकल गया, खरे किधर गया? उन्हें कहा अच्छा दसिया पुछी कोई नहीं सू, ओदी इन्नी जरूरत सानू पूछा दसिया भी नहीं, टुर गया। उन्हें मगरों जनाब तलवार फड़ी, घोड़े ते अड्डी मारी, आ उन्हें फड़िया जंगल दे विच बियाबान दे विच। उन्हें कहा किधर लगा जाना? उन्हें कहा राम 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 राम, मर गए जनाब, तुहाडे तो उत्थों चुंड छड़ाई है, तुसीं इत्थे भी मगर आ गए। उन्हें कहा सहुरियां ते चलना, की लैन चलना? उन्हें आख्या मैं माड़ा बंदा भाई, तू चौधरी, तेरे नाल मेरी लड़ाई कोई नहीं, मैं अपनी बीवी नूं पेकियां ते छड्डना, आपको मेहनत मजदूरी करांगा इस वास्ते। उन्हें आख्या कम मकला नामाकूल, ना मुराद, बेवकूफ, ये बीबी नूं टोर के ले जाना, थक जाएगी। उन्हें कहा अच्छा बड़ा ख्याल है तेनू एदा? उन्हें कहा हाँ
बड़ा ख्याल है। उन्हें कहा तू की चाहना? उन्हें कहा लिया मेरे मगर घोड़े ते बावा, इनू छड्ड आउना। उन्हें कहा जा काम कर जाके तेरे मगर घोड़े ते बावा। क्यों क्यों तेरे मगर घोड़े ते बावा? उन्हें पाया ना जो तलवार नू हथ, असले नू हथ पाया ना जो, तो हिंदू राम 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 राम। उन्हें कहा ठीक है जी महाराज बहा देने तुहाडे मगर, पर गल सुन मेरी, एक जामन दे दे। सुभान अल्लाह कह दे। उन्हें कहा जंगल तू है तो मैं हाँ ते मेरी बीवी है, इनू तू नाल जाना ते एक जामन दे दे। उन्हें कहा जंगल है तेनों मैं बघियाड़ जामन दियां, जंगल दे विच तेनों मैं रिछ जामन दियां, शेर जामन दियां, ज़राफा जामन दियां, किहड़ी शै जिहड़ी जंगल च मेथों जामन लैनी है तू? उन्हें कहा नहीं, ना मैं जामन अपने अल्लों मंगना, ना जामन अपनी बीवी अल्लों मंगना, ना मैं जामन जंगल चों मंगना, जामन भी तेरे घरों मंगना। तेरे घर दा जामन तू दे दे ते इनू मेरे लो जिथे मर्जी लै जा। उन्हें आख्या दस केड़ा जामन मंगना? उन्हें आख्या तेरा एक पीर है जिदा नाम दस्तगीर है। तेरा एक पीर है जिदा नाम दस्तगीर है, 11वीं वाला पीर जिदा नाम अब्दुल कादर बगदाद दादुल्ला शहनशाह। उन्हें आख्या जामन दे दे इस बीबी नू लै जा, भावें घोड़े ते बहा के लै जा, भावें टोर के लै जा, मैं तेनू पुछांगा भी नहीं। उन्हें आख्या जामन की जामनी किस गल दी? उन्हें आख्या तू इन्नी गल कह दे मैं इस बीबी की इज्जत नू हाथ नहीं पावांगा। अगर मैं हाथ पावां बगदाद वाला पीर मैनू पूछे, अगर मैं बुरी नीयत दे नाल हाथ लावां बगदाद वाला पीर मैनू पूछे। उन्हें आख्या ठीक है गल ही कोई नहीं, बगदाद वाला पीर तेनू जामन दिता। जगह वध के उन्हें बीबी दा हाथ फड़िया, फड़ के खिच मारी। इस वेले बीबी नू अपनी तरफ खिंचिया, नाल तलवार कड्डी, हिंदू दी तौण ला दी। इस वेले हिंदू दी तौण लाई, हिंदू मर गया, जमीन दे उत्ते डिग्गा। जिस वेले खून जमीन दे उत्ते खिलर गया, उस बीबी नू धिक के इस वेले अपनी तरफ खिंच के टोरिया। बीबी पाँव पाँव के पिछा वेंदी है, मुड़ मुड़ के पिछा वेंदी है। वो कहन लगा मुसलमाना दा मुंडा। उन्हें क्या उस बीबी ने? उन्हें आख्या की वेनी है? मर गया, ठंडा हो गया है, एदा खून जमीन ते रुड़ गया है, जमीन खून चूस गई है। तो उन्हें पिछा परत परत के की वेना की वेनी है? उन्हें आख्या मैं अपने बंदे वालों नहीं वेंदी। उन्हें आख्या फिर की वेनी है? उन्हें आख्या मैं बंदा नहीं वेंदी, मैं ते जामन पई उड़ीकनी, मैं बंदा नहीं बेवेंदी, मैं ते जामन पई उड़ीकनी हाँ। जड़ा बंदा मेरे बंदे ने जामन मंगिया सी, वो बंदा हजे तक क्यों नहीं आया? मैं ते वो बंदा पई उड़ीकनी हाँ। उन्हें अखां दे विचों अथरू रिहा के हाथ जोड़ के रल कर दे, सुन फरियाद पीरा पीरा। मेरी अर्ज सुने कन धर के ओ बेड़ा अड़िया मेरा विच कपड़ा दे। जिथे मछ ना बंदे डर के होश आग जलाने महबूबे सुबहाने मेरी मर करो झट करके हो पीर जिनाद मेरा, पीर जिनाद मेरा बाओ ओ कंधे लग दे तर के हो। जामन पई उड़ीकनी वेखदी कि एक पासों धूड़ उड़दी नजर आई है, धूड़ उड़दी घोड़े दे उत्ते, चेहरे दे उत्ते
वे सबज रंग दा चोला सबज रंग दा चोला एक घोड़ा सवार बड़ी तेजी दे नाल दौड़ांदा होया घोड़े नू भजांदा होया आया जिस वेले आया के आगे सवारी नू रोकिया मुसलमान जेड़ा लड़का है उन्हें वेखिया एक घोड़ा दौड़ाण वाला बड़ी स्पीड दे नाल आ रहा है चेहरे दे उत्ते नकाब जिस वेले पहुंचे घोड़ा सवार आया आगे दूजी गल नहीं की तलवार कड्डी मुसलमान दी गर्दन उड़ा दी बीबी नू आख्या लै धीए अल्लाह दी सुपुर्द जिधर जाने तुर जा उन्हें आख्या आने वाले तू कौन है उन्हें आख्या की पुछनी है जामन गौस पाक रखना फिर पूछना तू कौन जामन अब्दुल कादर रख के फिर पूछदी है कौन धीए अब्दुल कादर हां मैं तेरा पीर हां 11वीं वाला उन्हें आख्या अच्छा ते फिर एवें हुण आ ते गए हुण एवें वापस भी मैनूं सीधी भी दे दियो वाह भाई वाह मैं सदके जावां उन्हें आख्या जामन जिन्हें मंगिया सी ओ पिया आई हाय 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 तुसां सुभान अल्लाह नहीं आखे जामन मैं मंगिया सी मैं तो उड़ीकिया सी ते मैनू ते बचा लिया ते जिन्ने जामन मंगिया सी ओ पिया आई आपने फरमाया बीबी दी अल्लाह दे काम दे विच दखल अंदाजी नहीं दित्ती जांदी अल्लाह दे काम दे विच दखल अंदाजी नहीं करी दी उन्हें आखिया अब्दुल कादर जिलानी पीरां दे पीर मैं जाननी हां तेरे खानदान दा काम है मुर्दे जिंदा कर देना उन्हें कहे ते तेरे वास्ते जी अली ना कीता होवे हाय 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 तो सुभान अल्लाह तेरे खानदान दा काम है ये काम ते अली ने भी कीता है हसन हुसैन ने कीता है तू सैयद है आले नबी है औलादी अली है जिदी रब नहीं मोड़दा तू आवे मुर्दे जिंदा कर सकना तेनू रब ताकतां दित्तियां ने मैनू दस मैनू कल्ली नू केड़े पासे लाने जेड़ा मेरा जना सी ओ प्याई फिर अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया बीबी तू की जानी है उन्हें आख्या जोड़ी ने जामन मंगया सी जोड़ी पूरी कर ते फिर जे पूरी कर ना जोड़ी ते फिर लगा जे आप गए जाके ठोकर मारी फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह उठ अल्लाह दे हुक्म नाल किदे हुक्म नाल अल्लाह दे हुक्म नाल उठ के बैठ गया फरमाया धीए हुण मैं जावां जो घोड़े ते सवार होए तो पैरी पै गए उन्हें आख्या लजपाला हुण आ ते एडी दूरों गया ही बगदाद दा लाड़ा हुण जिहदे सदके नाल तेनू रब एडियां इज्जतां दित्तियां ने उस नाने दा कलमा ते पढ़ाई जा हुण दा कलमा पढ़ा हजरात जी वकार हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई आम हस्ती नहीं पीरां दे पीर ने और वलियां दे विचों आप दा ओ मकाम है फरमाया कदमी हाज़िही अला रकबती अला कुल्ली वलील्लाह उन्नी देर तक कोई वली वली नहीं हो सकता जिन्नी देर तक अपने कंधियां ते हुजूर गौस पाक दे कदम नू ना मन्ने हजरत जी वकार अल्लाह पाक मेरी और आप दी हाज़री कबूलो मंजूर फरमाए जो कुछ मैं बयान कीता अल्लाह ताला मैनू तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैया इल्लल बलाग एक शेर सलाम दा होगा उस तो बाद दुआ है